你们为什么想发起这个行动呢？因为我们学校有很多新移民，因为他们的文化和我们不一样，所以我们发起这个行动，要让我们了解他们。我们推出了一个刊物，叫做《移民惊人》，然后想发给全校看，里面有提到相关新移民的新闻报道，还有新移民的漫画跟问卷。为什么要做问卷调查嘞？解他们学习上有哪些困难？学习小 paper 我们特地帮他们做的。学习小 paper 好记又好念，可以帮助他们学习。Este verano, Alberto Adoer, Irina Mitroshina. Que no pare! Este verano, Alberto Adoer, Irina Mitroshina. Que no pare! Oye, ya es hora de olvidarse. Prepara tu equipaje, que empieza un nuevo viaje. Let's go and move your body. Que no pare, pare, que no pare. Mueve tu cuerpo junto al viento. Nos queda mucho tiempo y al verte en movimiento, I want to see your body. Que no pare, pare, que no pare. Quiero verte cada mañana, fundirme en tu mirada. Tonight I want to feel your body. Quiero sentirte enamorada, sin ti ya no soy nada. Tonight I want to feel your body, body. Este verano, Alberto Adoer, Irina Mitroshina. Que no pare! 来到新韩国小以后，有发现有什么样适应上的困难吗？有，就是来学校的时候都是用国语说话，没有用那个缅甸语。哦。移民惊人是关心移民来到台湾的人，帮助我们学习。我们想谢谢5年级的老师，因为他们配合我们，帮我们做这些问卷的活动。要谢谢那些新移民的同学，他们帮助我们了解他们需要什么，还有一些。